സ്പീക്കർ എം വി കറുപ്പയ്യ സത്യവാചകം ചൊല്ലി നൽകും. സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നാളെയാണ് നടക്കുക. മനേഷ് മൂർത്തി ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ മന്ദിരമായ സെന്റ് ജോർജ് ഫോർട്ട് മുന്നിൽ തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട്. മനേഷ്, സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് തുടക്കമായോ? ഉന്മേഷ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് തുടങ്ങുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. പ്രോട്ടോം സ്പീക്കറായി TVKയിൽ തന്നെ മുതിർന്ന അംഗമായ MV കറുപ്പയ്യാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ക്ലൈമാക്സുകൾക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് എന്തായാലും വിജയ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ MLA-മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നാളെ സ്പീക്കറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെയും ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டமுறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇന്നലെ വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നു. വിജയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ നടന്നത്. TVKയിൽ നിന്നുള്ള കറുപ്പയ്യാണ് പ്രോടൈം സ്പീക്കർ. അദ്ദേഹമാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലി നൽകുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഇനി ഓരോരുത്തരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற என் ஆனந்த் என்றும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதையும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமை நேர்முறை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് തുടരുകയാണ്. ആദ്യം വിജയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് നടന്നത്. വിജയ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രി ആനന്ദൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അംഗങ്ങളായി ഇനി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പ്രോടൈം സ്പീക്കർ ഇന്നലെ ആദവ് അർജുന വിജയ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നിയമസഭയിൽ MLA സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ. சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். ആദവ് അർജുനയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് N ആനന്ദാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ടി നഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ആദവ് അർജുനയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ അരുൺരാജ്, മുൻ ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോക്ടർ അരുൺരാജിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற அருண்ராஜ் எனும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுள் அறிய உறுதி கூறுகிறேன். TVK മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കൽ ജില്ലയിലെ തിരുച്ചെങ്കോട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ്
ഡോക്ടർ അരുൺരാജ് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. മുൻ ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡോക്ടർ അരുൺരാജ്. நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்று கடவுளறிய உறுதி கூறுகிறேன். KS സെങ്കോട്ടയ്യന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ മുൻ AIADMK നേതാവാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി AIADMKയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന നേതാവ്. അദ്ദേഹം അടുത്തിടെയാണ് TVKയിലെത്തിയത്. മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇപ്പോൾ MLA സ്ഥാനത്തേക്ക്. അദ്ദേഹം 10 തവണ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10ാമത്തെ വരവാണിത്. திரு ப வெங்கடரமணன். சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற ப வெங்கடரமணன் என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள உள்ள கடமைகளை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளறிய உறுதி கூறுகிறேன். TVK ട്രഷറർ കൂടിയാണ് വെങ്കട്ടരാമൻ. അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനാണ്. മൈലാപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. 2000 മുതൽ അദ്ദേഹം വിജയുടെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നിർമ്മൽ കുമാർ. അടുത്തത് TVKയുടെ IT സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായ നിർമ്മൽ കുമാർ. അദ്ദേഹവും മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തിരുപ്പരൻ சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்மல்குமார் என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளறிய உறுதி கூறுகிறேன். 2023 വരെ BJP ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടകം. BJPയുടെ IT വിഭാഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. പിന്നീട് അണ്ണാ DMKയിലേക്ക് മാറി. അവിടെ നിന്നാണ് TVKയിൽ എത്തുന്നത്. മധുര ജില്ലയിലെ തിരുപ്പരൻകുன்றമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലം. ഇനി രാജ്മോഹൻ അറുമുഖത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ராஜ்மோகன் என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்று உறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுள் அறிய உறுதி கூறுகிறேன். മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ് രാജ്മോഹൻ. 39കാരനാണ്. TVK മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാണ്. IIT മദ്രാസിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മധുര കരാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദവും നേടി രാജ്മോഹൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.